बहरहाल इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज की ये असेसमेंट जो है ये बड़ी डेंजरस असेसमेंट है। मान लिया वी आर देयर, लेट्स गो फॉरवर्ड नाउ एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी आवरसेल्व्स। और इस तरह की चीजें होती हैं तो इंडिया मजीद हमला कर सकता है। अल्टीमेटम है तुम्हें, क्या जबरदस्त पॉलिसी चल रही है। अच्छा मतलब बड़ा अफसोस होता है यार ये भी। और आखिर में ले देखे सारा, जब कोई नहीं होता, कोई इधर से होता, आखिर में आ जाती है मोदी जी पे बात। जो मौलवी हैं और जो सो कॉल्ड मॉडर्न मुस्लिम्स हैं वो तो इसको मानते ही नहीं। वो तो कहते हैं उनकी इंडिया ने एक नई स्टोरी और एक पिक्चर डेवलप करनी शुरू कर दी है कि इंटेलिजेंस असेसमेंट इंडिया की ये कह रही है कि जनाब लश्कर तैयबा और बाकी जो दहशतगर्द ग्रुप थे जो कि यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, उन्होंने अपने एसेट्स और अपने आप को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो मूव करना शुरू कर दिया और वो कह रहे हैं जी कि वो कश्मीर से निकल रहे हैं। ये दैट इज दिस न्यू स्टोरी विच इज इमर्जिंग एंड डेवलपिंग। अब देखिए, मैं इसको जब देख रहा था कि ये है वो क्या रहा है, तो इंडिया ने ये महसूस किया कि क्यों ना हम अपने जो ये जो वो उनकी इंटेलिजेंस असेसमेंट है वो पाकिस्तान के बारे में भेजें। और वो समझते हैं कि जनाब जो जैश मोहम्मद के और हिजबुल मुजाहिदीन के जो ग्रुप हैं वो अपने जो कैंप्स हैं वो और जगह मूव कर रहे हैं और इनके जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं वो चित्राल की तरफ जा रहे हैं, लोअर दीर में जा रहे हैं और वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन शुरू हो रही है। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। इट मीन्स कि ऑन वट एवर बेसिस इंडिया ये कह सकता है कि जी ये जो कंस्ट्रक्शन फॉर एग्जांपल केपी के अंदर या लोअर दीर के इलाके के अंदर हो रही है, ये लश्कर तैयबा के लोग हैं, ये जैश के लोग हैं, ये हिजबुल वो जो एक ग्रुप है हिजबुल मुजाहिदीन, ये उनके लोग हैं। तो शायद हमें अगेन यहाँ पे करना चाहिए। सो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी ट्रिकी थिंग कि अगर ऐसे होता है और इस तरह की चीज़ें होती हैं तो इंडिया मज़ीद हमला कर सकता है। इंडिया मज़ीद हमला, क्योंकि इंडिया ने एक चीज़ कही हुई है कि ऑपरेशन सिंदूर इज़ नॉट ओवर। ऑपरेशन सिंदूर नो। सो एक चीज़ तो इस चीज़ में ज़रा समझें, the only lens from where India wants to watch Pakistan, or the only lens from where India believes that Pakistan must be watched, is the lens of terrorism. बहरहाल इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज की ये असेसमेंट जो है ये बड़ी डेंजरस असेसमेंट है। दैट इज देयर, दैट्स व्हाट आई सी। लेट्स सी क्या इंडिया इसमें कोई नई मुहाजराई पाकिस्तान के खिलाफ करना चाहता है, ये भी एक सवाल है। हम कैसे खित्ते में आगे जाएंगे अगर ये माइंडसेट हमारे बारे ऐसे ही है कि नहीं इनको हमने मारना है, ये दहशतगर्दी है, मारना है, ये दहशतगर्दी है, तो फिर इट इज़ नॉट गोइंग टू वेरी प्रोडक्टिव चीज़ें नहीं होने वाली। ट्रस्ट मी, कोई ज़्यादा प्रोडक्टिव चीज़ें नहीं होने वाली, चीज़ें मुनासिब नहीं रहेंगी, क्योंकि इस तरह कैसे हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, हम कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना एक चीज़ कि यार कैसे करेंगे कोऑर्डिनेट, कैसे करेंगे पार्टिसिपेट, कैसे एक दूसरे के करीब आएंगे अगर एक ही लेंस है कि नहीं ये दहशतगर्दी है, फलान है, टमकान है, इधर है उधर। सो आई थिंक दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट चीज़ है और बड़ी वो है प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड एट लीस्ट। अब और इंडिया का बार बार एक ही चीज़ को एक्सप्लेन करते रहना, इंडिया का बार बार एक ही चीज़ को एक्सप्लेन करते रहना विल हैव कॉन्सिक्वेंसेस। एटलीस्ट मुझे नहीं लगता, या आई डोंट थिंक सो कि ये चीज़ जो है वो दैट विल बी इन शेप। एटलीस्ट मुझे नहीं लगता, मैं नहीं समझता कि ये एक ऐसा फैक्टर है जिसको प्लेन होना होगा या ये प्लेन करेगा। मुझे आई डोंट सी दिस। हाँ, लेकिन जो चीज़ मुझे लगती है वो ये है कि ये एक लॉन्ग टर्म एक वो जिसे कहते हैं ना हॉस्टिलिटी है वो रहेगी, एक लॉन्ग टर्म हॉस्टिलिटी है और वो रहेगी और वो कभी भी नहीं जा सकती। याद रखें, ये हॉस्टिलिटी नहीं जा सकती, क्योंकि हमें तो नहीं नज़र आ रहा है एटलीस्ट इन आवर लाइफ टाइम हमारी जो
جو جو جسے کہتے ہیں نا ایک سوچ ہے یا ہمارا جو ایک ارا ہے اس کے اندر کم از کم مجھے یہ نظر نہیں آتا کہ یہ چیز ہوگی. ملازمت کرتے ہیں، جبکہ غیر رسمی شعبوں میں 95% لوگ ملازمت کرتے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کی آبادی 60 سے 80% یعنی 60 to 80% شہری علاقوں میں مقیم ہے، اور سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 39% جو آبادی ہے وہ شہروں میں مقیم ہے. یہ تو ایک رپورٹ ہے نا. اس سے پہلے ان کی رپورٹ آئی تھی کہ 45% لوگ پاورٹی لائن سے نیچے رہ رہے ہیں، وہ بھی اسی سال 2025 میں آئی ہے. لیکن 2025 میں تو ہمیں ایسی باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ ہم تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری جو پر کیپٹا انکم ہے وہ ہو سکتا ہے وہ $10,000-15,000 پہ پہنچ گئی. $10,000-15,000 بھی چھوڑ دیں، $3,000-5,000 پہ تو پہنچی گئی. اس کے ساتھ ساتھ ایک عام شخص کی زندگی بڑی زبردست اور اچھی گزرے. میں زبردست ہے مطلب نہیں کہ اس کے ہر کسی کے گھر میں جو ہے وہ لینڈ کروزر یا رینج روور یا کوئی جسے کہتے ہیں نا چھوٹا 3 سیٹر سیسنا جہاز کڑا، یا ہر گھر کے اندر کار کڑی، نارمل جو کار ہوتی. بے شک وہ نہ ہو، موٹر سائیکل ہو یا سائیکل ہو، لیکن ایٹ لیسٹ یہ ضرور ہو کہ آپ کی. بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے ایک رپورٹ نکالی اور اس رپورٹ کے پبلش ہوتے ہی پاکستان کے اندر کھلبلی مچ گئی، اور وہ اس لیے کیونکہ اس رپورٹ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے یہ اسیسمنٹ کی ہے کہ جو جتنے بھی ٹیررسٹ گروپ ہیں پاکستان کے اندر وہ نارتھ کی طرف پلاین کر رہے ہیں، اور نارتھ کی طرف جا کر وہاں پر وہ اپنے نئے اڈے بنائیں گے، کیونکہ آپریشن سندور کے دوران سارے ان کے جو پرانے اڈے تھے وہ تباہ کر دیے گئے تھے. تو اب وہ نئے اڈے بنائیں گے، اور کیونکہ یہ بات آلریڈی بھارت کو پتہ چل چکی ہے تو بہت زیادہ پروبیبلٹی ہے کہ وہ واپس سے وہاں پر حملہ کریں گے اور ایئر اسٹرائک کر کے آپریشن سندور کی طرح ہی ان ٹھکانوں کو دھست کر سکتے ہیں. اور کیونکہ انڈیا نے یہ بھی بولا ہوا ہے کہ آپریشن سندور ختم نہیں ہوا ہے، صرف پاز ہوا ہے، تو اس وجہ سے ان کی نروسنس اور بھی زیادہ دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ اب ان کو پتہ ہے کہ بھارت کسی کے دباؤ میں نہیں آئے گا، انٹرنیشنل کمیونٹی یا کسی بھی دیش کے بارے میں نہیں سوچے گا. اگر بھارت کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں آتنکی ٹھکانے ہیں تو بھارت وہاں پر اسٹرائک کرے گا. اور یہ بھارت کی نئی پالیسی ہے جو خود پرائم منسٹر نے آپریشن سندور کے بعد دیے گئے بیان میں کلیئر کر دی تھی، اور یہ بات پاکستان کو اچھی طرح پتہ ہے. اور اسی وجہ سے پاکستان کے اندر بہت ہی بڑے استر پر یہ چرچا ہو رہی ہے کہ کیا آنے والے سمے میں بھارت واپس سے حملہ کرے گا، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ہمارا رسپانس کیا ہوگا. اور پاکستان کو اس بات کا بھی صدمہ ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو بھارت کی ہیں وہ پاکستان کے اندر چپے چپے سے واقف ہیں، اور اندر ان کے کیا ہو رہا ہے انہیں ہر چیز پہلے ہی پتہ چل جاتی ہے، جو ان کے لیے ایک بہت ہی بڑا صدمہ ہے.